गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आम मैंने पढ़ा आम चैप्टर 11 दुई मार कली। देख पेज नंबर 44 बाहर कर समस्ते देखिपुच दुई मार कली। ये कौन दुई माँ कली आम जो कली कजे कहे से प्रकार कली नुह एम कौन भगवान कार बोली कली कर चैप्टर पढ़ा है ना। गंगा नई कूल बेलेश्वर शिव मंदिर अच्छी। गंगा नदी कूल कौन गंगा नदी कूल गोटे मंदिर अच्छी तार नाम बेलेश्वर शिव मंदिर। से मंदिर में कौ ठाकुर शोभा पाती शिव मंदिर शिव ठाकुर। यही बेलेश्वर महादेव को जी जहाँ मागे ताहा से ताहा पाए। से कौन मन समस्त मनस्कामना पूरण करती जी जहाँ मागे से पाए। सबुदिने कुंती और गांधारी राति पहरे थी महादेव मंदिर जाती है। सबुदिने कुंती गांधारी से किए थे कुंती गांधारी कुंती किए थे जो आम थे किए धृतराष्ट्र और पंडु। धृतराष्ट्र स्त्री किए धृतराष्ट्र स्त्री है गांधारी और पंडुकर स्त्री है कुंती देवी। ये सब कौन आमर जो महाभारत एपिसोड गोटे छोटिया स्टोरी ये सबुदिने मैंने कौन दुई जा कुंती देवी और गांधारी दुई जा से सब से बेलेश्वर शिव मंदिर को जाते। राति गोटे पहर थाए सब उठी जल्दी केमती कम सारी मंदिर जी शिव मंदिर को कौन से बहुत भल पाते शिव ठाकुर को कौन ठाकुर से बहुत कौन देवप्रेमी थे। मंदिर जाती गांधारी सुना चंपारे पूजा करती। गांधारी कौन गांधारी आचार्य थे पाटराणी राजा थे धृष्ट सान भाई थे पंडु थे सान भाई तेणु कुंती देवी कौन सान थे किंतु गांधारी थे राजा राणी। देख ये होती गांधारी जी आखिरे सदा पट्टी बांधि आमर धृतराष्ट्र अंध राजा थे स्त्री कौन एत भावना जे मो स्वामी जब दुनिया को देखी पार ना तो मुझे कहीं दुनिया को देखी से कर आखिरे पट्टी बांधि बुझीपार। देख तापर से दिने कौन करती गांधारी जेहेतु राजराणी थे से कौन कले सब सुना चंपारे पूजा करते किंतु आगुरी कुंती पूजा कर से जानवा पाइल से थरे जाइले मो आगुरी आसी कुंती पूजा कर दूची सदा से भावुले बोधे मुझे एका सुना चंपारे एमती पूजा करुँची ठाकुर को आमती किए पूजा कर मुझे सर्वप्रथम ठाकुर को पूजा करुँची भितर कौन गोटे इगो थी अहंकार थी किंतु से जानवा थर पाइले जे कुंती मो आगुरी आसी पूजा करुँची। थे कुंती पूजा करू सकाळ है तब कौन जी कुंती पूजा करू सकाळ है गांधारी पूजा करने को आसिले एणु दुई जन भितर कली है तो से कौन है सकाळ हो गला जमी गांधारी आसिले तेणु दुई जन झगड़ा है। शिव शिव ठाकुर से मंदिर ठाकुर शिव ब्राह्मण वेश उभा हो कहले आसंता काली जी आग आसी 1000 सुना चंपा चढ़ेब ठाकुर तार तो शिव ठाकुर कहले ब्राह्मण वेश आसी कहले शुण काली काली आसंता काली सका जी आग आसी 1000 सुना चंपारे ठाकुर को सजाड़ ठाकुर तार हे तार पूजा कर अधिकार रही पूजा कर अधिकार पाइब। एतिक से दिन कली तुटिला है कली तुटिला दुजन जाक घर को गले। कुंती मन दुखरे फेरिले सुना चंपा क्योंटी पाइबे कुंती तो सान थे ना तो सुना चंपा से कौटू पाइबे। गांधारी तो सब से कौन थे राजमाता थे से गांधारी थे राजमाता राजमाता राजा कोशरू सुना चंपा खाली सकाळु नहीं पारे राजकोशरू सुना चंपा खाली सकाळु नहीं पारे जेहेतु गांधारी राजमाता थे तेणुक अधिकार अच्छी राजकोशरू कौन सुना चंपा नहीं पारे कुंती पूजा कर अधिकार रही कुंती कौन भावुं सी तो सुना चंपा नहीं 1000 सुना चंपा पुढ़े देवे किंतु ताहले तांकर ही पूजार अधिकार मोर पूजार अधिकार रही तेणुक कुंती देवी मन दुख कले दुखरे बसी था कुंती देवी 5 भाई मन दुखर कारण पचारे माँ को माँ को जाई पचारे माँ तुम कहीं मन दुखरे बसीच एतिक बेले अर्जुन कहले माँ दुख करना मु 1000 सुना चंपा देवी कौन कहले तुम मन दुख करना अर्जुन कहते मु 1000 सुना चंपा देवी चाहिए सुना चंपार देउल को घोड़े देवी 1000 नुह पूरा सुना चंपार देउल को घोड़े देवी। राति निधन थाए सकाळ पाइले केमिति सुना चंपारे घोड़े सुना चंपा ठाकुर को देवे से राति सारा कुंती देवी को निधन थाए राति पाइबा पहरे बाकी थाए। कुंती नित्यकर्म सारे पूजा गढ़ी भावी प्रस्तुत है पूजा
ପୂଜା ବେଳ ଗଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବି କ'ଣ ହେଲେ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମନଭେଦିଶର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ, ମନଭେଦିଶର କାହାକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ସର ପଡ଼ିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ, ମନଭେଦିଶର ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। କୁବେରକୁ ଡାକି ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସୁନା ଚମ୍ପା କୁଢ଼େଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। କୁବେର ତ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ କୁବେରଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ, ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କୁବେର କ'ଣ ଥିଲେ, କୁବେର ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଇଏ ନା, କୁବେର କ'ଣ ଧନ ଦୌଲତ ଇଏ ଥିଲେ, ଠାକୁର ଥିଲେ। କୁବେରଙ୍କୁ ଡାକି ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସୁନା ଚମ୍ପା କୁଢ଼େଇବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୁନା ଚମ୍ପା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୁଢ଼ାଇବାରୁ ବେଢ଼ା ଓ ବେଢ଼ା ଦେଉଳ ଗଭୀର ସବୁ ବୁଝେଇ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କୁବେର ଆଣିକି କ'ଣ କରେ, ସୁନା ଚମ୍ପା କୁଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଉଳର ବେଢ଼ା ମନ୍ଦିର ସବୁ ବୋଝେଇ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଶିବ ତସ ହୋଇ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହେଉ ବୋଲି ବର ଦେଲେ। ତାପରେ ଶିବ କ'ଣ ହେଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ, ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ କୁନ୍ତୀର ପୁଅ ରାଜା ହେବ। ରାତି ପାହିଲା, ଗାନ୍ଧାରୀ ସୁନା ଚମ୍ପା ନେଇ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧାରୀ ସୁନା ଚମ୍ପା ନେଇ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ଭାବିଲେ ଆଜି କୁନ୍ତୀର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଜି ସେ କେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ସୁନା ଚମ୍ପା ଆଣିବ, ଆଜି ତାର ସବୁ ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବ। ମନରେ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମନ କ'ଣ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମନ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ, ମୋର ପୂଜାର ଅଧିକାର ରହିବ, ସେ କୌଣସି ଅଧିକାର ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମନ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଶିବର ପୂଜାର ଅଧିକାର ରହିବ, କେବଳ ଗାନ୍ଧାରୀ ପୂଜାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ବି ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବେ କ'ଣ, ସେ ପୂଜା କରିବେ କ'ଣ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ଲାଜରେ ଫେରିଲେ। କହିଲେ ଏତେ ସୁନା ଚମ୍ପା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ହେଲେ, ସେ ତ ହେଲେ 1000 ସୁନା ଚମ୍ପା ଆଣିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ପୁରା ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲାଜରେ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୂନା ହେଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଗର୍ବ କ'ଣ ହେଲା, ଚୂନା ହେଲା। 100 ପୁଅର ମା ରାଜରାଣୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ତାହା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। 100ଟା ପୁଅର ମା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା, ରାଜରାଣୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ଧନର ଗର୍ବ ମଣିଷକୁ କେବେ ଦେବତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଯାହା ପାଖରେ ଧନର ଗର୍ବ ଥାଏ, ସେ କ'ଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ମୁଁ 100 ପୁତ୍ରର ମାତା, କି ମୋର ଧନ ଅଛି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଗର୍ବ ହିଁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କରେ ମଣିଷକୁ ତଳକୁ ନିଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଗର୍ବ, ଭଗବାନ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ମନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି, କେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଡାକେ, ଦେବତା ତାର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଡାକେ କିଏ, ଭଗବାନ ତାର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ଗର୍ବ କାହାର ରହେ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଗର୍ବ ରହି ନାହିଁ କି ରହେ ନାହିଁ। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତି ଫଳରେ ଶିବ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଶିବ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ରାଜା ହେଲେ। ତ 17 ଦିନକୁ ଦିନ କୁନ୍ତୀର ପୁତ୍ର କିଏ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ରାଜା ହେଲେ। ଏ 100 ପୁତ୍ରର ମା କ'ଣ, 100 ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 100 ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ କୁନ୍ତୀର ପୁତ୍ରମାନେ ହିଁ ରାଜା ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ ଥିଲା 2 ମାଙ୍କର କଳି। 2 ମା କିଏ ଥିଲେ, କୁନ୍ତୀ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର କଳି। ଠାକୁର ହେବେ କାହାର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। क्वेश्चन आंसर सब भी खातार लिखिब। थैंक यू।